वेलकम एवरीवन आम ऑफिशियल सॉल्यूशन को समस्त स्वागत। आज आम वीडियो नहीं आसचु जो एनएमएस उपरे एनएमएस रो नोटिफिकेशन टी आसी जाइछि। आपण केबे फॉर्म अप्लाई करिवे, एंडिंग डेट केबे अछि, एग्जाम डेट केबे अछि, कोन कोन डॉक्यूमेंट दरकार फॉर्म अप्लाई समय रे से सब विषय आम डिटेल डिस्कस करिबा। ता सहित आपण जदि फर्स्ट टाइम आम चैनल को विजिट करछन्ती ताले आपण सब्सक्राइब करनंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करबा द्वारा आपण सब नोटिफिकेशन पाई परिबे जेतेले आमे कोनोसी वीडियो अपलोड करिवु। तेणु चलतु लेट नक आम वीडियो स्टार्ट करवा। लेटर ये आसी शिक्षक शिक्षा निर्देशालय एवं राज्य शिक्षा गवेषणा और प्रशिक्षण परिषद ओडिशा भुवनेश्वर एनएमएस नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप जातीय आय भित्तिक मेधावृत्ति परीक्षा 2025-26 तेणु लेटर टी आसी। तेणु आपण जदि कौनसी एक विद्यालय रे जेपरी सरकारी किंबा सरकारी अनुदान प्राप्त अण आवासिक विद्यालय रे जदि अष्टम श्रेणी रे आपण अध्ययन करुथिबे ताहले आपण एई फॉर्म टी अप्लाई करि परिबे। आउ यार एग्जाम डेट जदि आमे देखिबा ताहले एग्जाम डेट रहिछि डिसेंबर 7 तारिख 2025। परीक्षाटी गोटे पर्यायर अनुष्ठित होबो एठी मेंशन कराइछि। आ परीक्षा पई जदि आपण फी जदि आपण देखिया पई जिवे ताले आपनको कोनोसी फी एठी देबा पई पड़िबो नाही। केवल परीक्षा केंद्र को जिया पई जहा पैसा खर्च होबो सेही पैसा केवल आपण वहन करिवे। नेक्स्ट जदि आमे देखिबा परीक्षा पई योग्यता जदि आपण जनरल किंबा एससीबीसी कैटेगरी रे आछंती ताहले आपण 7 क्लास परीक्षा रे 55% मार्क रखिथिबा दरकार। जदि आपण एससी किंबा एसटी कैटेगरी भितरे आछंती आपनको 5% रिलैक्सेशन अछि ता माने 50% आपण जदि मार्क रखिथिबे ताहले आपण एलिजिबल हे परिबे एग्जाम दवा पई। ता सहित आपण कौनसी एक सरकारी किंबा सरकारी अनुदान प्राप्त अण आवासिक विद्यालय रे अध्ययन करुथिबा निहाती आवश्यक। आ पितामातांकर जदि आमे इनकम देखिबा ताने 3,50,000 रु अधिक न हेतिबा दरकार। नेक्स्ट जदि आमे देखिबा केंद्रीय विद्यालय रे किंबा नवोदय विद्यालय रे सैनिक स्कूल रे जदि आपण पढुथिबे ताहले आपण ए फॉर्म टी अप्लाई करि परिबे नाही। जदि आपण सरकारी आवासिक विद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति उन्नयन विभाग अधीनस्थ आवासिक विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जदि आपण पाठ पढ़ुचंती एवं सेठारे सरकार किंबा केंद्र सरकार जदि छात्र छात्रींकर खर्च वहन करुथिबे ताहले आपण मध्य से फॉर्म टी अप्लाई करि परिबे नाही। ए वर्ष पई टोटल जदि आमे देखिबा वृत्ति संख्या ताले 3,314 टी वृत्ति पिला पाई परिबे। जेतेले आपण एग्जाम देबे एहीपरी 1-2 करी सिलेक्शन करा जिवो सेही वर्ग रे जदि आपण आसंती ताले आपण वृत्ति पाई परिबे। तापर जदि आमे परीक्षा निमंते जदि पाठ्य विषय आमे देखिबा ताने 7 किंबा 8 रे आपण जे विषय गुडी रहिछि सेही वाइज क्वेश्चन आछि बोली एठी मेंशन कराइछि। ता पई किछि स्वतंत्र विषय नाही। तापर जदि आमे परीक्षार पैटर्न देखिबा ताले आपनकर पई दुईटी पेपर रहिछि गुटे एमएटी गुटे एसएटी। एमएटी रे क्वेश्चन संख्या जदि आमे देखिबा 90 टी रहिछि एवं टाइम मध्य 90 मिनिट रहिछि। एसएटी पई मध्य भी 90 मार्क रहिछि एवं 90 मिनिट मध्य रहिछि। तेनो ईच क्वेश्चन 1 मार्क लेखाए रहिछि। ब्रीफली जदि आमे डिस्क्रिप्शन करिबा फर्स्ट पेपर जदि आमे मेंटल एबिलिटी नबा सेथिरे 90 टी क्वेश्चन आसीबो। सेथिरे होछि रीजनिंग आसीबो, तमर एनालॉजी आसीबो, क्लासिफिकेशन आसीबो, न्यूमेरिकल सीरीज आसीबो, हिडन फिगर आसीबो, पैटर्न आसीबो। ए सब फर्स्ट पेपर रे रहिछि। सेकंड पेपर जदि आमे देखिबा ताने सेकंड पेपर रहिछि तमर स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। एथिरे तमर गणित रहिबो, विज्ञान रहिबो, रासायनिक विज्ञान रहिबो, जीव विज्ञान रहिबो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ए सब मध्य रहिछि। तेनो एटा 90 मार्क रो मध्य क्वेश्चन अछि आपनको 90 मिनिट मध्य मिलिबो। चयन प्रक्रिया जदि आमे देखिबा फर्स्ट पेपर एमएटी एवं सेकंड पेपर जे रहिछि एसएटी अति कम रे 40% आपनको नंबर रखिया पई पड़िबो। सेही अनुसार एक मेधावृत्ति तालिका प्रस्तुत करा जिवो। तापरे आपण सेथिरे सिलेक्शन हे परिबे। तेनो जते अधिक मार्क रखिबे आपनको सिलेक्शन टी पक्का हे परिबो। तापर जदि आमे देखिबा आवेदन किपरि करिवे से विषय आमे जानिबा। तेनो www. एटी रहिछि nms.odisha.gov.in रे मध्य आपण पकई परिबे नहले www.scrtodisha.nic.in एइथरे लॉगिन करी मध्य फॉर्म अप्लाई करि परिबे। तेनो फॉर्म आपण जेबेठु अप्लाई करिवे आमे तार रजिस्ट्रेशन
ଲାଇଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବୁ। ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ରହିଛି DO ଅଫିସ୍ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦରକାର ଆଉ ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କିଛି କାଷ୍ଟ ରହିଛି SC କିମ୍ବା ST ଆପଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। SCBC ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଦେବେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସେଟା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଥାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏ ବର୍ଷର ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଛି ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯେଉଁ BPL କାର୍ଡ଼ ରହିଛି NFSA କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା SFSS ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫର୍ମ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନା 25/9/2025 ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଯେଉଁ ସଦର ମହକୁମା ରହିଛି ବା ମୁଖ୍ୟ ସହର ରହିଛି ସେଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମଟି ହେବ। ତାପରେ ଏଠି କିଛି ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବୃତ୍ତି ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ବୃତ୍ତି ଯଦି ହେଉଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ତାହେଲେ ମାସିକ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଆପଣ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ତାମାନେ 9ରୁ 12 ଯାଏଁ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସ 1000 ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ତାମାନେ 4 ବର୍ଷ ଆପଣ 48,000 ଟୋଟାଲ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ସମୟସୂଚୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ତାହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନରେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହା ଆପଣ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 16/8/2025ରୁ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 16/9/2025। ତାମାନେ ଏହି ମାସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସିଲ୍ ମାରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ଫର୍ମର ଆବେଦନ ଆଉ ତାର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ 25/9/2025 ସୁଦ୍ଧା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ ଭେରିଫିକେସନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 29/9/2025 ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବେଶପତ୍ର ବା ଯେଉଁ ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ ରହିଛି ତାହା ଆପଣ 3/12/2025ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 7/12/2025 ଭିତରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 7/12/2025। ତାପରେ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠି ଲେଟରଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଟରଟି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ NMS ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଡେଟ୍ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଫର୍ମ ଯେବେଠୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ କିପରି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବି କରିପାରିବେ ନହେଲେ ପାଖରେ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା PC ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ NMSର କିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି କରି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।